जय श्री गुरु आत्माराम श्री गुरु आत्माराम चैनल तरफ मो सुधी श्रोता मंडली दर्शक समाज को स्वागत करुच्ची। आज पवित्र ये दोल यात्रा अवसर रे आज आम बड़चणा थानार संस्कृति संपन्न पौराणिक हतिया भट्टर से ऐतिहासिक मिलन पीठ आम जन्म पदपात करें मेलन पड़िया उपस्थित होइचु। एठी विराट मिलन ये मिलन हूँ ठाकुर मिलन आ लोक मान मिलन ग्रामवासी मिलन हृदय सहित हृदय मिलन ये मिलन हूँ दोल मिलन। ठाकुर ये उपजीव्य समस्त ठाकुर को भल पाइबा हृदय को भल पाइबा आत्मा को भल पाइबा से आत्मार आम चैनल तरफ आम आसु आपण को आपणकर यही भेड़ार ऐतिह्य संपन्न भेड़ार ऐतिह्य संपन्न आमर जो लक्ष्मी नृसिंह विमान आम पाखे अच्छी प्रणाम करुच्ची ठाकुर को भक्तिपूत प्रणाम लक्ष्मी नृसिंह को एक प्रत्यक्ष ठाकुर जहाँ को आम भेड़ा स्कूल पाठ पढ़ला दिन जाचु भेड़ार दोल यात्रा देखीचु। भेड़ार दोल यात्रा महंगा कहीं कटक जिले में एक ऐतिह्य संपन्न एवं अति उत्साहजनक एवं प्रतिष्ठित दोल मेलन जो प्रतिष्ठित दोल मेलन आज भी बंची रही कौ काल आम बापा जानी आसले दोल यात्रा देखा कौन जानी मुझे नहीं तथापि आम सहित अच्छा भेड़ा गाँव चौधरी परिवार चौधरी रमानाथ मिश्र नाती रति भाईना पुओ। अच्छा आप परिचय टे चौधरी सौम्यकांत मिश्र विमान संगे आसी प्रतिनिधि प्रयोजक भाव में प्रशिक्षण दल भी प्रशिक्षण दल भी भेड़ा पाख पहरपुर आज्ञा गोटे जिन आमर मुझे आपको स्वागत कर अवसर में ठाकुर को प्रणाम कर ग्रामवासी मान उपस्थित समस्त को प्रणाम कर ऐतिह्य संपन्न पौराणिक लक्ष्मी नृसिंह दोल मेलन अति कहतु मेलन आज्ञा दोल मेलन तो मो ग्रेट ग्रैंडफादर रमानाथ मिश्र बापा सोमनाथ मिश्र बापा ना गोपाल प्रहलाद ये आरंभ करते बापा आरंभ करते मुझे हजार हजार वर्ष चली आम विमान 375 आपण मैंने धारा को बसई रखी स्वागत गाँव नमस्कार करुच्ची चौधरी परिवार को परिवार समस्त एवं जहाँ आखपाख गाँ गंजार लोक मैंने एकत्रित होती हिसाब करती केवे चौधरी दांडे जातरा हम ठाकुर आम देखीचु भेड़ा स्कूल छात्र चौधरी दांडे आम आनंद मुखर दिन राति बहु काल घड़ी हम तार हिसाब ना ऐतिहासिक पौराणिक अनुष्ठान आज कहतु कार्यक्रम फगु दशमी रु दोल स्टार्ट हुए सब वर्ष पूर्णिमा राजदोल करते आरंभ हुए पुणे पर पंचदोल भेड़ा राजदोल लक्ष्मी नृसिंह आमर दोल यात्रा 1000 वर्ष आरंभ हुई घर जो भेड़ा गाँ तबे फैमिली लोक मैंने उठिकी जो आसिक जगह या पिंडी भेड़ा बोली गोटे जगह या लोक मान समस्ते बसती करते बाहरी मान रखी ओढ़ाओढ़ी कर मंदिर चारिपट से भेड़ा स्कूल जो है गढ़ा है बरईपुर जो विष्णु नना पूजा कर बरईपुर फैमिली मिश्र फैमिली आसते भेड़ा रही पूजा करने खास कर बारिक घर भी सेमती पूजा करने सेवक भाव से बाजा वाला ढोलिया कुकुड़ा बेहरा घर से जमी दिखाई पूर्व काल ठाकुर जंगल आग्रह सहित खंडा धरिकी जाऊे ठाकुर सागर बाड़ी खंडा से जंगल बिल जाते आस्ते 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 दोल जी मैंने 2000 मसीहा दोल एत लोक मैंने आटाच हेले हजार हजार लोक वो निश्चिंत कहली पानी कहली कुआड़ किए आसते आम जान मंदिर को आस ठाकुर को मानुंट
ଠାକୁର ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଏଇ ବରେଇପୁର 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ମିଟିଂ କରି ରାମ ଭାଇ ଆମର ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତି ସବୁ ରାମ ମତେ ଚିହ୍ନିଛି ଆଙ୍କୁ ଧରି ଆମେ ଆସିକି ଯିଏ ମେନ୍ ଥିଲେ ପୁରୁଣା ପୂଜକ ଆମ ଘର ପୁରୋହିତ ଥିଲେ ସୁନାଗର ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସି ବଡ ପୁଅ ଏଇଟା ବୁଝାବୁଝି କରି ଏଇଠି ମିଟିଂ କରି 2019 ରୁ ବରେଇପୁର ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ବରେଇପୁର ଏତେ ଟାଇମ ନାହିଁ ଆମକୁ ଆମେ କହିଲୁ ନାହିଁ ଟାଇମ ଆମେ କାଢିବୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା ସେଠି ଆମେ କହିଲୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ପିଣ୍ଡି କୋଉଠି ବସନ୍ତିନି କାହା ଘରେ ଠାକୁର ଯିବେ ତ ବସିବେ ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କର ଆମେ ଗଲୁ ମୁଁ ଗଲି ସେଠି ବୁଲାବୁଲି କରି ସବୁ ମନ୍ଦିର ଆମେ ସେଠି ରେଡି ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା ସଫା ହେଲା ଆଗରୁ ରାସ୍ତା କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ଜଳ ହେଲା ଏବେ ଏତେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟ ଆମର ଘଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ 100 ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଦଉଛି 130 ଲୋକଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଦଉଛି ପହଣ୍ଡି ଆପଣ ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ପହଣ୍ଡିଟା ଯୋଉ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମାନୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଆପଣ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବେ ଏ କୁନି ଛୁଆ ଯାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଛୁଆଟା ସେ କହୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଯିବି ମତେ ଟିକେ ଘଣ୍ଟ ଦିଅ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପଛରେ ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଜେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବି ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଯିବେ ତା ଦେହରେ 70% ଲୋକ ଯୋଉ ମେଲଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଭେଡାର କି ଭେଡା ପାଖାପାଖି ମାଳ ଲେଖନପୁର ମାନେ କୁଆଁପାଳ ଯାକେ କିଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଲୋକମାନେ କୁଆଡୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି କୁକୁଡାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମେଲଣ ଅଛି ଲୋକ ମାସେ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି SC ST ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମାସେ ହେଲା ବିଧି ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗଛରୁ କଦଳୀ କଟା ହଉନି ଠାକୁର ଆଇଲେ ପୂଜା ହେବେ ସେ କଦଳୀ ଭୋଗ ହବ ମାଳ ଶାସନ ସେଇଆ ମାଳରେ ବି କଦଳୀ କଟା ହୁଏନି ନଡିଆ ଏତେ ନଡିଆ ଯେ ସେଟା ହେଇପାରେନି ଯାହା ହଉ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ଭେଡା ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ରାଜ ହିସାବରେ ଚୌଧୁରୀ ରାଧାନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁର ରାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନାତି ରତି ଭାଇନାଙ୍କ ପୁଅ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ଯାହା ହଉ ଏ ଧାରାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ ଏ ଧାରା ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ଯୋଉ ଆତ୍ମାରାମଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛୁ ବେড়া বড় যাত্রা নমস্কার আপনাদের জয় আত্মারাম জয় আত্মারাম